Wah, ngeri perlengkapan orang nih, Pak. Diam lu. Oh, pas agak mendaki. Cantik itu. Yuk. Naga. Benar. Sinagar. Yuk. Jemput HP kau, Jang. Nanti kontar kau balik. Apa? Jemput HP kau. Agak 3 jam lah di sini. Bawa nasi goreng. Mie ayam.
mengelakkan lubang dia, bosku. Batu bara mobil kecil nih, bosku. Nggak mau kalah, dia main salib aja. Sama-sama berhenti mereka. Tanjakan berat di sana itu, bosku. Merengek mobil tuh.